You have promised that your word will never return to you void. là cái nguồn in lên lối dễ tung nguồn thì hệ phải sử You have promised that it will not return to you without accomplishing your will. Bên làm đúng sự Thế có mít bì lắm thì nó vẫn phải đang lại sinh hoạt Rome liền chapter 8 Rome liền phía siêu môn lấy pin lấy sợi tiền sẽ làm của sinh pastor tên sẽ làm của sinh pin nó mình làm gì vậy sống được không mít bì lắm phải đang sinh cái mà muốn cái này thì cần người ta của đi okay còn đến việc phương liên tâm đến ý sớm thì mình mà nhìn người nào để lấy ba lấy sinh sẽ là bí cổ đi xa sinh hồ linh di sana na pangin nuntuin dan simosi. Bible tingina mesu na ko kolbite jengre tunai dia. Bible timi kumin nei pan sing email lumpune polbi tenena kita tunai siin mete pia simosi ken amamoi dong sudah kau pade, wede dah sikho, menolak lung hong nak situin, lung hong tuin, Dr. Matthew Edward Helia, lung hong tuin cầu đà sinh. Nói lại cheering thêm thì học dục dục các kia nói tới đó này phần ni hệ của ni chưa lại ni cái đồ của thằng ni cũng lấy ni phí đi tiền này là luôn mà nào xí không sao. Wow.
Ultungna ampina amna wachen lanutho dun mangang tusing trong này na in chân này lâu ý lấy tu na in mi puni xiao mi là cả từ lâu thì mi hi cần thể chiều mi là gì dunia mi mal te mi pun mal te ti ta đầu te kan sina in kan trong ta kan này gì mi lấy ta chân trong là gì na sai ngàn thấy đầu cả là công tua kan trong te sai ngàn thấy cả là công mi ông ấy có số mà là có qua là mi xin là buồn ta chỉ có số kan cho mi tua ông ấy là cũng lấy mi hin kan trong mi sai ngàn mi bài con ta chiếm linh ta share pain ông lâu na pa tampi rumoi na kani biai itu tu bol biai itu tu bol ni pun merte kan sinain leikun bukpil lada ni pun bakpada batian itu ai cumi tuana ka akut akei apman ni tu bol na singki kalungoi tu biai lam le biai nes kaling intuam na para kalungoi di kalilang kaling are taklote ti taklote hi nanne na lang terna na cho kaya ko takpan mundo lami sinkan mai sadingi cumi chele tangkongi bible cha litu pol ni sin cha cái mong cái gì tôi in mai sa về mang linh lệ về đi cũng mai sống sẽ lại Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video Wanada massage sushi.
Reverend Hội Thuật Sáng Lễ Pastor Khổng Biến Tên Cầu Tà Phí Reverend Dr. Timothy Suleiman Atikalo Tekasikale May wala mangdulo Piting Kalau mo ay si Tukitin Tumo Pingintuong na para Kaniin Atikalo Tekain Tumen Kumesi Kilang Karna Kung ay lakang karna sa Piting Dr. Timothy Piting Itu apa yang kau mahu sih? Apa sih? Dapat cantik lah, cantik. Hallelujah. Tôi tình đi chào ơn đi ruang Bible lễ dầu chung Bible đi pro ya kemudahan di tapi kalau main sesi kan temu lo sini itu sengkelo di luar oleh jadi di luar kali akan siapkan soal memang hak memang kita kalau sengkelo asal cepat nakan cepat box tujuan dia akan kurang tahu permission contribution mana kundamin mana itu testimoni lain dia saya tak boleh antu jual orang dah kurang tahu dia tu mana tu kita adidakan saya lain akan temu nama akan sandal dia kalau tu mulai nama akan sandal dia akan kumpulan kandung betul ni mereka sandal dia Karena sendu kalau yang itu ikat ni guna mak tu pun ke posin kemudian congi ke nupa karena putih tung tepa Robert sebab jelo kau di ibarat punah kuih tuan kita kan ama siya biar rin pera siya ama apa tak dekat naya yang tidak sih kalau ada saya naik ingat kita sebenarnya ruang laga kursi mola nak ini zin penonton pengen nonton mana mola kalau dia baik atha tidak so bilai jauh tu terus bisa tidak ingat kita hari itu ayo kelai desinen nang zoom titik populasi nang pinagawa na natin nang sa pulani malapot ang sikale kalung ito na ito tuwing nga ta tayo kung ita pumaset saba nagtuwing ko sa mo nalulong tayo siya habang sa pagkatao ko siya nga kasuti na Bible ko ngayon na tinahang rin ang pangling kapag nalulog nama naina ready na papain po na wala kita dito kan nada isorsi kan hindi ikaw ikan opinion session tuan jadi segala tiga kote chomite lupa sise wansiungan sise sambil kendel sise kan nung tuna sikia alat helo tu tahun lain cumi portal namai IO Saki Purmual Pastor Reverend Saka Lumon natin kan sa pialoy lang karena masih
Sila tua biay English lamisin Pagkulipol sila in Reverend McCarthy silang Director biay English Isutungin Sampai Lelum sosial poke le dan suisi itu suni diama dan handa almi kan muda almi yang dikalikan bersama loading ni wal ketemu Bible kan ni le dan budaya senia kita guna yang faham dulu ni budaya dalam setiap faham orang dimaya ini semua tak san kan ini kalau kata tebe ini tuh dia sini san san因为上海那里很容易，不看都不讲明，反正是来sharing apela kuning using masa terpin rengun wongko Bible dan nak so mesti ai in na sen dan set sing Bible dan nak hasana in hun he mo pedang ten ni kan he minum bani no bet kaya ba khali mo le ma he rengun din ai in leng ti sin tin Atuk biba in BI kaimu khole nai tiang rogi adeng pila he me kailu berpa he kema ni kan to kaimu sdeve lai ning ma pinda seta ka kema ni yama dinga dia me lakwa de kai pun de kai mol boine no lakin mu ongol sipati asonge natin hen anay mo ta lai na no let's all take your panin your kading nakshabia. This is my great honor to have our special guest from BI and the Yangon Bible Translation Committee would like to give you a very small meeting just to show our appreciation and just for remembrance, and I would like to I would humbly request Dr. Hans Arnold to receive this small plate of appreciation. I would like to read to us. Welcome Bible Translation Committee, Yangon, Myanmar. This pledge of appreciation is presented to Bible International, Grand Rapids, Michigan, USA, as a grateful and profound acknowledgement to its valuable support and fully committed in the Welcome Bible Translation. Thank you for your faithful service to the Lord. Given this on 29 July 2012 during the dedication of Welcome Bible New Testament at Nanchang Baptist Church, Nanchang, Kali Township, given by the Welcome Bible Translation Committee, Myanmar. Papanindaka Bible International Myanmar Society, BIMS, they can have Welcome Bible Committee, hey, min, that song, hey, mak pedo nak ini mo, tak na he, the ang leda tilang tiang na kumpo, ako isaktuin, pedo no, kaya tok na kaya tok no, pedo, iko na no omsin. BIMS polne na luoy na dikan nei dikha na langkarna ka kan tai thasimi Dr. Timothy ni rangfa de nak lak saksela karak share beta dini
Bible Translation Committee Yangon, Myanmar. This pledge of appreciation is presented to Bible International Myanmar Society as a grateful and profound acknowledgement to its valuable support and fully commitment in the work of Bible translation. Thank you for your faithful service to the Lord. Given this on 29 July 2012 during the dedication of World of Bible New Testament at the Nanchang